pala si Sabrina. Ako pala si Misa. And we are best friend. Pinsan po kami pero best friend pa rin kami. Abang natin na. Yan po yung pinsan ko. Yun guys, yung nagdidede, 5 years old na yan. Partida. Nakita mo. Yun guys, nakikita yung upuan. Ito na natin. Oo, ayan. Ang pangit na guys. Tignan nyo guys, baby. Kasi maliit lang sa kaya baby. Buksan na natin. Buksan na natin. Ay, mabuksan. Ay, mabuksan guys. Papabukas natin sa Pabukas lang man yun. ito. Ayan daw yun sa'yo. Ito akin, di ba nabubuksan? Na, sige na. Guys, nabuksan mo siya. Parang slime block mo yan. So guys, Tignan nyo guys, ididikit ko sa pader. Ay, hindi pala ito pader. ito guys, kahit saan ito dito. Guys, nakadikit na guys. Wait, Dito natin lagay guys. Nahulog pa guys. wait lang. Gawin ko to. ASMR. Gawin namin to Yan guys. Matulog ka na siya. Kakulay lang namin. Hindi pa rin di alata. Di ba sab? Yan guys. Pwede idikit kahit sa nahulog pa nga. Wait guys. Kunin mo saan? Guys, yeah, pangira. Sinika. Nasaan yung ASMR. Kain dumpling. Ah, galing. Dumpling bango. Rinig niya? Panoodin din na. Yan guys, nasa na yung dumpling. Versus dumpling.